Da tikvice mogu biti ukusnije i od mesa, danas ću vam pokazati kroz ovaj recept. Potrebne su vam 2 tikvice koje ćete najprije oprati, a zatim napraviti šaru viljuškom. Isijecite peteljke i krajeve, a onda ih isijecite na kriške. Drago mi je da možemo da se družimo ovako, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Izrezane kriškice poredajte, a onda posolite i dodajte malo bibera. Zatim ove začine utrljati u tikvice. U jedan tanjir razbijte 3 jajeta. Zatim dodajte 1 kašičicu soli i sve to umutite. Izrandajte i 50 grama sira. Sir može biti po vašoj želji, dakle onaj koji volite. A zatim ga dodajte u jaje. Dodajte 1 kašiku parmezana, 2 kašičice origana i 1 kašičicu crvene paprike. A onda je potrebno to sve sjediniti. U drugi tanjir izmiješajte 100 g prezle i 50 g brašna. Kriške tikvica prvo stavljamo u brašno i prezlu, a zatim u smjesu sa jajima. Ovaj višak brašna ili jaja uvijek otresite sa tikvice. Kada završite ovaj postupak, redajte ih na pleh obložen pek papirom. Isti postupak ponovite i sa preostalim tikvicama. Tikvice pečemo u zagrejanoj pećnici na 200 stepeni oko 20 minuta. Vi svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Probajte napraviti tikvice po ovom receptu i obavezno mi javite utiske u komentarima. Vama hvala mnogo na gledanju i veliki pozdrav!